कौन है सरिसा तू एमती टेंशन जड़ा पिछु कादुछु अरे कौन है छि त कह जीजू मु फसी जाई छि जीजू मु फसी जाई छि अरे कौन है छि कह तो जीजू अछि कौन है छि कह जीजू से अरुण ना फूल को फल पाउथिला बोली घरे समस्ते जानिले मते आ रखई देबे किए बतेबा बाबा नो टेंशन यही कथा पे तोते टेंशन नौचु हां अलिसा कथा कहवा गले तो नानी मरी गेला दिन डरो मते भी भारी कष्ट होचिलो एका एका रहबो को भारी कष्ट होची तते जदी केई बाहाबेले ताले मु तते बाहाबी तमे मते बा हबो आ किए बाहाबनी मु तो साली ताको मु बाहाल सुविधा कोन आ मो परा बड़ लोक हेबी स्वप्न देखुची से स्वप्न कोन स्वप्न रे रही जीवा मु कोन परे लोक न की ना हेई ना हेची तते कइनी कहिनो आउ तू खाली अपेक्षा कर आउ किछि दिन अपेक्षा कला परे एई आलिशान बंगलार मु एबे एकमात्र उत्तराधिकारी मु हेबे राजा आ तू हबु मो रानी केते खुशी लागुची बे आउ खुशी होबुनी तू आउ थरे बाबू मो सहित तोर मासर राती हबो एई आलिशा आलिशा अनेक दिन आगुरु तते कहबी भाबुथिले कहि पार नथिली मोर आशा तो मरे थिला मनर कथा को मनरे रखिले कोन लाभ कहबाकू पड़िबो ना मनर कथा मु चापिकी रखिदिली आलो केते थर भाबिली ताको बाहर करबी हेले पार नथिले आछि कहिदेली मते बारी खुशी लागिला अरे देखो आ मो परी टिके टिके सिख आउ थरे बा हो आलिशा ई तियोर गुडा गुटी को से माने एमिति काम करबे को ए टका गुडा को ए टोका लोबे से मो भाई गुडा को ओ भाई कहबी ए आलिशा तोर मोर मा घर हबो भोची भातरे पूरा रेडिया म के उठिबो ई भोजी गयो बे तू डाकिउ न कोन जे भोजी खाइबो गंदी गुडा आइबो ए न आइबो नाइले डो ए अलिशा तू भाई मन कहलु भौणी मन कहबो तोर बेले सिखेइबु ना तोर बेले जी हबो से सब बेले खुशी रे रहइबो खुशी रे रहइबो मो परे जे हबो सब बेले खुशी रे रहइबो अलिशा तोर मोर बाखर हबो बाखर परे बासर राती तू रजनीगंधा सेजरे सोइथबो रजनीगंधा फुलरे तो मुंड पूरा भेजई देथिबि मो छपे छपे आसीबि कहबे अलिशा कबाट खोलो तापर तू कबाट खोलिबो तापर सेटे पोड़ी गोडाई गीत हबो रजनीगंधार फुलरे सोइथला बेले गुडे सुंदर गीत गाइबो कहबो से दिन चांदनी राती रे से दिन बोले तिथि रे किए तमे प्रिया सिलो जे कुओ किए तमे प्रिया सिलो जे कुओ जीजू धक्का मारी देला छाती रे से दिन चांदनी राती रे से दिन बोले तिथि रे सोरा बुढ़ा मौसा बुढ़ा भी डांस करछे जा तू बेडी को धरैया आसंता काली तोर मोर बागर हबो सतरे आउ कोन ई मते बाबा भी भारी छालाडी मंदिर रे जीवा बागर ताबरे जा 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 जीवा पूर्वरु मुगडे देई थाते कोन देई था तू जानी ना कोन आय सपट ना आखी बंद कर मौसा तमे एमिति काम करिबो रे आमे गले रोमांटिक सीन रे तमे पाडुचो सदरे मौसा मोर रोमांटिक सीन एमिति चली थिला मदे भारी एमिति हाट छिला बले तमे कर देलो तमे तो खाली पाडुचो
ବାହାରି ପଡିଲା। ତମର ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଡ଼ ବାହାରି ପଡୁଛି ଆଉ କହିଲା ସବୁ ମତେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଲା ତମେ ଇଏ ଲାଲା ବାବୁ ଏ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମାସି ଏ ମାସ ଟଙ୍କା ଦେବା ଲେଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକି? ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦବ ତମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଦୂରରୁ ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା। ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତମାନଙ୍କ ନମସ୍କାର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଇ ନିଅ ଟଙ୍କା। ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? ଯେତେଦିନ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବେ ସେତେଦିନ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଯୋଉଦିନ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇ ସହର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କହିବି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ପାଣି ଚୁପ୍। ଠିକ ସମୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି ନା ଏଠି ପାଠି ନ କରି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆରାମଜାଦା। ସତରେ ମଉସା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣିଲି ଅନେକ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣି ନଥିଲି ଆଜି ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। କୁହନ୍ତୁ 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 ବାବୁ ମାଲିକ ମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଚାକର ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଏଇ କଥାଟା ଏମିତି ତାହେଲେ ଆଇ ମାନେ ଆଖି ସେଇମାନେ ମୁଁ